reminders. So di na ko paila-ila no. But you can actually see me at the Department of Applied Mathematics nga office. Kadumdum naman siguro mo sa Science Complex, pila na mo katuig sa kuan sa USTP. So katuod na mo sa Science Complex 4th floor. So sa room 401. Okay, sa Department of Applied Math. So you can see me here sa office at especially for the submissions for our kuan po grade consultation. Okay, next ako lang i-emphasize atong class schedule. Actually sa inyong Prism wala may nakabutang nga kuan classroom. So it means it is online. So Wednesday 8:30 to 10 a.m. Then Thursday is 10 to 11:30 a.m. Now let me ask you if okay ba ta mag classroom? Mas maayo man gyud nang magkita ay ta ba? Na makita na ko inyong mga dagway samtang maminaw kaysa aning online din ako wow, kabalo kung naghigda-higda ra mo naminaw. So okay ra mo mag online ay mag classroom ta bisag one of this period. Okay, gusto na ko makita ninyong mga faces. Na mag-violent reaction. Na mo palag. Na palag wala. Kinsa man. Okay mo. Wala, ma'am. Si kinsa man. Agoy, ka na din. Si Bonachita, gining problema ni kay. Unsa? Dili kayo dili klaro Bonachita. Murag kuan siya. Nag-OJT ka? Dili kayo madunggan gyud. Sige, message lang pero sige lang. Pero mangita lang gyapon ko at least isa sa ilaha Wednesday or Thursday nga na classroom. Sige lang gamiton man nato na especially if natay mga quizzes. Pero kung wala gyud ko makita, so ana gyud no online lang gyud ta. So for now, let us do our classes through online. Okay ra mo pero pero no. Kanay lang akong i-remind. So pero sa submissions, okay. So sa submissions by the way, wala din ako gibutang diri sa slides but ako na lang isulat. So sa submissions ninyo, I want it to be hard copies. So submissions no, ako na lang isulat. Submissions should be hard copies. It means magpasa gyud mo sa akwa og papel. Okay? Dili lang ikuan ha. I will be posting our lesson materials, our activities, assignments sa kuan sa Google Classroom, but I'll be requiring you to submit your assignments, activities in hard copies dapat. Okay. Nakatisting naman gud ko anang online lang bitaw. Copy and paste ra gyud ang buhaton. Nya, klaro pagid kayo kay parehas gyud ngalan ra ang kuan nagkalahi. So I don't want to grade you kung inana inyong output. So make sure nga inyuhag yung sinulat, inyuhag yung kahago, bahalag idea sa uban. Balag kabalo naman gid ko anang magkinopyahay kita or ngita og idea sa atong mga classmates sa atong assignments or activities. But at least no naatay effort. So importante ba ikin ng mga efforts gyud mo gina ang graduhan pot. Okay, not just your output but your efforts in doing the activity. So hard copies sa kabalo naman sa say hard copies. So magpasa mo papel sa office. So kamo bahala unsaon ninyo inyo bang ipa-submit sa inyong classmate kung di mo available. So mangita ng paraan. Basta kuan gyud pag gusto daghan gyud dapat buhaton nga ways. Pag may gusto maraming paraan gyud dapat para ma-submit. Okay, another thing is the quizzes and exams.
quizzes and exams will be face-to-face. So especially katong ako lang i-remind you or ako lang ingon sa inyo hadaan nga magpa-quiz ko o magpa-exam face-to-face gina so that I can measure really kung naminaw ba gyud or wala sa tong klase. Okay, I know ang karon nga panahon information or solution sa atong mga kung ano sa atong mga exams or quizzes kay just one click lang yun makita na nato. So mas maayo gyud tong atuag yung hinaguan og tuon di itong ChatGPT ang mag-answer. Kay si ChatGPT akong graduhan. So that's why ipa face to face gyud nako. So sa akong giingon na pod, so ang katong mag OJT pwede ra siguro mananghid. I will be scheduling our quiz before the quiz period. So that makapananghid pa mo kung mag-quiz na ta. So kadyot ra man na mga 1 hour and 30 minutes. So kaya ra na no. Kaya dili. Kay kung dili na sa inyo ha. Kung dili kaya so kabalo na mo unsay buhaton. Pero ana yun no, ang pag-eskwela kay sacrifice. So hapit naman mo mahuman, so sakripisyoan yun ninyong subject. Kay nag-petition mo, it means gusto na ninyo mahuman. So sakripisyoan yun ni siya. Sakto ba? Sakto ko or sakto ko? Anak ba? Okay. Sige. Sana siya ha. Muna akong i-remind lang ang submissions na to and quizzes and exams. But again, no, di man gyud pud ko maghatag og surprise na quiz. Wala man ang surprise kay online man ta. Okay. I think mora na no. I know you are responsible na sa inyong mga attendance. Mga dagko na ta, mga nanatay buot. Dugay na ta sa USTP, so kabalo na mo sa buhaton unsay mga rules and regulations sa USTP, especially sa absences nato. Kabalo na mo, nagbasa naman mo kuan, di ba? Handbook, kanus ata makakuha og sa inyong gusto na grado. DF or 5? Diba DF? Sa inyong gusto kung mamili mo. DF or 5? Unsa man. Diba? Ang saktong bagay, wala. Wala sa duha, ma'am. None of the above. Okay, anak yun siya, no? Yes, 1. Kung mahimo, ma'am, 1 gyud ni ma'am. Okay, wala mi laing grado nga pilion, 1 ra gyud. So DF kabalo na mo kanus ang mahimong makadawat og letter nga grado. So kung magsigitag absent more than 3 weeks kana, more than 3 weeks nga absences, that is equivalent to DF nga grade. Okay? Sige. Kanina yun akong i-emphasize our course syllabus or our course outline. So from the word nga from the title itself, see mathematics of measurement. So it really talks about the application of math in terms or in the areas of measurements. So we measure the shapes, the size, relative positions, the space and units. So those are our mo na atong gina-measure or mo na atong tun-an ng mga measurements. Okay, so that's why sa atong chapter 1, we have what we call the measurements and error concepts. So 1.1, International System of Units. Just short lang yun siya. History. Giunsa ni or kanus ani namugna si International System of Units. Unit conversion, pinaka-importante, especially in the measurements. Mag-convert ta og units from one unit to another. And in measurements, there is always an error. So, sama pa sa giingon, nobody's perfect. So, the same thing with the measurement. It will not really give an exact yun katong pinaka puntok yun na kuan
nga measurement. So that's why it is subject to some errors ang mga measurement. So that's why we are going to study it also in the 1.3 and 1.4. So accuracy, precision, and error, bisection method of reducing error. Okay, chapter 2, this is all about plane geometry. So when we say plane geometry, mga two-dimensional shapes ang ato ang i-consider lang. So the applications and concepts, so the circles, polygons. So measurements of the two-dimensional shapes are the perimeter and area. Mura man na ang importante sa kuan. Mga measurements na itong gina-measure for the two-dimensional, just the perimeter and area of the kuan shapes. And mo dayon ni atong coverage for the midterm. So kanilang no ang chapter 1 and 2 lang atong coverage for the midterm. Okay, so pwede ninyo i-screenshot kay mag-advance study mo kunuhay. I-screenshot ninyo. Okay, then after the midterm, we have now the chapter 3. So dadto na po sa solid geometry. So it means the three-dimensional na dayanta. Three-dimensional shapes. So the concepts and application. Basic concept measurements of solids. Unsa itong gina-measure usually sa mga solid figures or three-dimensional na mga shapes. So we have the surface area, total surface area, and then the volume. So mani ang mga important measurements of our solids. And lastly, no, for chapter 4, we have the conic sections. So circle, parabola, ellipse, and the hyperbola. And these two chapters will be our coverage for the final exam. Okay? So mo na siya. So di lang taman dayan ang ato ang lesson for MOM. Na naman mo background sa MOM ba? Di ba? Kay for I think sa sum, na it's either nabagsak sila or I think ang uban pod is wala pa kakuha sa MOM. Naabdan na lang sa new core. So ana no, inana ang two cases for special classes. So sige lang. So sa special class, dili gyud ta kailangan gyud nga magdali gyud sa tong lesson kay natay apason nga coverage. So since this is special class is second chance. More siya second chance para mapasar na gyud ninyo nga subject. Okay? So dapat no sa second chance dadto na gyud tarungon. Inana gyud na siya bisag sa ubang sa bisag sa mga ubang sana aspect in life. Pag second chance na gani, tarungon na gyud na siya. Sakto ba? So that's why hinay-hinayon lang gyud gyapon nato antong lesson no. Basta ang importante is daghan gyud ang makatunan. You are already founded gyud kanang strong gyud in yung foundation in this course. Kay kuan ba mo mga engineering. Okay? So these are the important kuan gyapon foundation sa inyong engineering kuan kurso. Okay? And again, let me just emphasize or let me just remind you again, basin malimot mo, quizzes and exam may pinakadako o percentage. So that is 70% of your kuan, of your grade. So kani pa lang daan, no? Kani pa lang daan. So kuan na, pasar na mo kung perfect gid inyong quizzes o exam. Kaya ba perfect tanan? Okay, kung i-perfect bitaw na ninyo, pasar na gid mo diretsyo. And na i-perfect ninyo tanan quizzes o exam. So you already have a 70% of your grade and you already pass. Pero sa kung gingon, nobody's perfect. So di gina mahimo. So diri gyud ta mo kuan gyapon no. Mo bawi. So you pass your PIT on time. So just a project and the 10% is for the activities, it works, assignments, activities. So magpasa gyapon ta on or before the deadline. Okay, para sure ball gining 30%. Generous man ko ani gyapon si PIT og si class standing. Ako ginang gina perfect kung nagpasa lang on time. Ana gina siya.
Kung dili pod pasabot nga sige mo kog sulod ma'am. Nag-submit pod ko tanan ma'am, wala gid ko'y kulang ma'am. Wala ko'y pagkukulang sa imuha ma'am. Pero tagaan din ko ninyo og score nga 5/50, 10/50. Sige be, sa kaluoy sa Dios, mapasar ba na? Mapasar na siya mo na chita. 5/50. So dili gina siya no. Bisag maluoy ang Ginoo, pero ang sa maestra kung tagaan ko ninyong inani, di gid ko maluoy ana. 5/50 o 10/50. So jogsak yapon siya. So ana lang ako ang i-emphasize kay para di na mo magreklamo nga nung bagsak ko ma'am, gamay ka kong grado. So just look at your quizzes and exam nga scores. Diha ni mo mahibal-an unsa imuhang pagkukulang sa kinabuhi. Okay? Sige, ana lang. Any questions, clarifications, violent reaction, anyone? Okay, mag-start na din ta sa ato ang chapter 1. Yes, wala? Please react. Okay, para makabalo kung naminaw pa ba or nakatulog na sa bagyo. Okay, start na ta kay excited na ba mo mag-learn? Naugnat na inyo ha mga kusog og brain cells sa paugnat last week. Sige, wait lang. Ako sang i-share ang akong slides. Okay. Sige. Kita na akong screen. Okay. Kajut lang yun ka. Okay, nakita ng screen. Kita ng slides no. Kita na unsay meaning ng mga heart. Okay. Sige. So just short history about the international system of units, just the basic concept of this before we will go to the unit conversion. Okay. So before that, we have these questions. So how old is measurement? Unsa na day katigulang si measurement? Or kanus-an ni siya nagsugod? And what do you think are the ways of measurement during ancient times, and why are the old ways of measurements not standardized? So unsa ko na yung mga pamaagi sa pag-measure during katong mga sinaunang panahon. And then unsa day mga unsay hinungdan nganong kato na mga ways of measurement kay not standardized. When we say not standardized, dili siya accurate and precise at all times. Okay, or dili siya kanang sa tawag ana, dili siya ang sa tawag ana sa Bisaya ang accurate, so dili siya exact gyud sa kung unsa gyud ang iyang exact na measurement, or we cannot really use it at all times kanis ang mga old ways nato nga measurements. Okay, mo nang pasabot sa not standardized no, so dili gyud siya accurate and precise at all times. Okay? So we can answer these questions here. Ako na lang i-show
So how old is measurement? But before that, what is measurement? So it is simply defined as the length, amount, or size of something that is measured. Not just something that is measured, it could also be something that is counted. Kay si measurement, it is not just about length, width, height, dili lang kana no. But it could also be the amount. So let's say ihapon nimo imong kwarta, pila na imong kwarta. That is the amount of your money. So you counted it. So that is also measurement. So dili lang siya something that is measured. It could also be something that is counted. The size, so let's say the number of students in a classroom. So that is also an example of measurement. So dili lang nang kanang magsukod ka sa length with height, time, distance. So it could also be amount, it could also be a size. Okay? And unsa ni siya kadugayon na si measurement? So si measurement actually started during sa pagkamugna gid sa katawhan. So it means no, it is as old as human history itself. So kung kanus-an nagkabuot ang mga tawo, kanus-a gid namugna ang kuan tawo. So diha po nagsugod ang measurement, but they're just using old ways, or they are just using mga lahi na mga tools. So wala pa tong mga tools nga naa sa ato karon. So they measure things and phenomena around them. So ang uban no, tan-awon lang nila ilang palibot. So they measure time and passing of seasons. So this is using the sun. Diba? Tan-awon ang sa tawag ana, ang direction sa sun. Asa na siya dapita. So that they can measure the time and the passing of seasons. They tally their foods and livestock, and they count their belongings. So giun sa nila pag-ihap sa una. Kung ang ilang pagkaon kay sakto sa ilang pamilya. So kana gyapon no, that is measurement. So though wala lang gid sila kabalo nga ang ginabuhat nila is measurement. But they tally their foods. So tally is just simply using sticks. Kanang magamit sila og sticks to count. So wala pa man ang mga 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 sa una. So sticks lang ilang gamit. So they use sticks. Inani man ang itsura no. So they use sticks to tally and count. Sundials, sunglasses to measure time and seasons. Another thing is the body parts. So kana gyapon ilahang gigamit. So they employ, or they use as body parts to measure the lengths and the heights. Okay? So mana ang mga old ways in measurements sa katupag yung mga sinaunang panahon. So example of employing body parts are, we have this 2 cubits or 2 units of measurements nga sa una pag yun no, katong naggamit sila og kuan, human morphology. When we say human morphology, that is body parts. So they use as body parts as their tool to measure the length, the width. So example are the Egyptian cubit, or what we call the Indus Valley units. And another is the Mesopotamian cubit. So these two were used in the 3rd millennium BC. So BC is katupag yung before Christ era pag yun, no? So before pag yun na abot si Jesus Christ sa kuan kalibutan, ana siya ka early. Okay? So example of this are in ani no. This is for the Mesopotamian. So the yard, if you look at the yard, gikan siya sa tunga-tunga sa chest, padulong sa kaning tip yun sa longest finger nato or sa middle finger. That is ang yard nila sa una. Okay, the span is the length of the, if you look at the span, length sa kamot, sa kataas imong kamot, gikan diri sa pulso, sa wrist. Okay? The 6 feet po nila, literal gid nga ko ano, literal nga unom ka tiil. Ilahang kuan gipatong-patong. That is the 6 feet nila. And so on and so forth. That is for the Mesopotamian. And then for the Egyptian, so they also have the cubit. So ang cubit nila gikan sa elbow
padulong sa tip pod sa kamot. Gikan pod sa padulong pod sa kaning tumoy gid sa kamot. Then the palm is kaning length sa upat ka fingers, no? Then the foot pod also nila. Ang foot nila is literal gid nga isa ka tiil. That is the measurement sa ilahang foot. Okay. But actually no, this human morphology like sama ni foot, kana si foot, si hand, si face, actually ginagamit pa man gyapon nato ang terms karon, di ba? The names of these units were also borrowed now. We're also borrowed gikan ani nila ni foot ni hand. Di ba naman type feet gyapon nga kuan measurement. Okay? So ang some of the terms we also use them today. Pero unfortunately, these units of measurement were not standardized. Why is it not standardized? Why can't it be used anytime and to every people or sa tanan gyud tao? Dili siya standardized, so it means maglahi-lahi siya, no, not accurate at all times, and sa tanan gyud tao di siya accurate. It's simply because it is unsa man. Yes? Okay, kinsa to nagtingog gani si Listen. Okay, Layson. Sige, what is your answer? Lahi man po daw sa pagdili ng body parts ma'am. So, murag Okay. ang ilang measurement each sa mga races daw. Okay. So that is actually correct, no? So we cannot use a standard measurement like the foot, the hand, the face. It's because kada grupo sa tao or kada lahi sa tao, kada tribo, ang Pinoy kay mga mugbo og kamot, tiil, compared sa mga Amerikano. So kana palang daan, di ba? So in any group of people, so lahi-lahi gid ang mga measurement sa body parts. The same thing with the other ways katong sunglasses, kaning sundials, kanang sa sun. So they cannot be used at any time good at any group of people. Okay, they could change. They could change anytime. So kani pong body parts mangdagko man ta, magkuan ta no, mag-grow pod ang atong body parts. So it could change through it could change anytime. So mag-change siya from time to time, then ang kuan pod ang mga body parts lahi-lahi sa mga lahi-lahi nga kuan klase sa tawo na siya. So that's why it is not standardized. Now for during the 1790s, so diri na dayon naka-create or diri na din nakamugna og metric system. So not the SI, dili gid si SI ang pinakauna, but si metric system. This is the first, or this is considered as the first standardized system of measurements. Si metric. Pero giilisan lang na siya og ngalan or gi-revise, gi-simplified or gi-rename after 1960 or pagka 1960 giilisan na siya. So sa France gyapon, that's why this is the name niya. I forgot how to read. Basta nalimot ko ani sa pagkuan basa, but in English this is actually what we call the International System of Units, or shortcut niya is SI, System of Units, which is nowadays mo na gid ni ato ang ginagamit. Basta this sa Philippines gagamit ta ani SI, System of Units. Okay? So from metric gihimo siya og SI, System of Units pagka 1960. And in SI, so natin tayo ginatawag og mga base units niya. And these are the quantities na gina-measure sa length, mass, time, electric current, temperature, the amount of substance, and the luminous intensity. Okay, you have to familiarize this one, kani mga base units nila and the symbol. Okay, kay apil ba ini sa kung quizzes gyapon.
Unsay base unit ni meter ay ni length ni electric current. So inana ako kung ano ang question sa quizzes. So mani sa length meter, sa mass kilogram second is for the time, ampere electric current, Kelvin is for the temperature, amount of substance is the mole, candela is luminous intensity. Kung CD ra na ha, CD, wala na siya L. Kung na siya, CD ang iyahang symbol, ana. So these are what we call the 7 base units. But we also have what we call 4 derived units without special names and 22 derived units with special names and symbols. So derive, from the word derive, so it could be a combination of this base unit. So sama sa kung ano, unit ni area. So unit of area is meter squared. So wala siya ngalan, wala siya special name ang meter squared. Okay, but this is an unit for area. Meter times meter man na siya na mugna. Okay, volume meter times meter times meter. So we have meter cube. Then kani meter per second for velocity, meter per second squared is for the acceleration. So these are the 4 units nga walay special names. But we have 22 also nga na special names. So sama ni frequency, we have the hertz. Hertz is s to the power of -1 or 1 over s. Parehas rin na sila. The Newton for the force, so that is combination ni kilograms times meter over or divided by second squared. Okay, and so on and so forth. So kaniya po inyo haning apilon o kuan familiarize or kung mahimo memorize. Magkuan lang ko maghatag ko some questions sa quiz ninyo. So I will be giving you some questions about this. Example, unsay unit ni kuan ni electric charge, unsay base unit niya. So we have the column na siya. Okay ba? Ana ha. So you can familiarize this one. Okay. Sige. So next, okay, we have now another history of the SI. So dili lang taman dadto sa 1960. So napay nahitabo kang SI system of units. So this happens during November 16, 2018. So ang nahitabo dere is just redefinition of the SI base units. So redefinition, it means long before this happens, so before pa daw ni nahitabo, ang mga base units were defined or were based on physical objects that would wear out over time. So ang pagmugna di ay atong mga base units, no, pag-create or pag discover atong mga base units nato, they are based on physical objects nga dili constant. They would wear out or they would change or they will mawala sila at over time. Dili sila maglungtad sa kahangturan. So that's why they make an redefinition. So dili ni pwede nga CSI based units ato lang ibase sa mga physical objects nga basing mawala ni pilap ka years after years. So ilang gibuhat when we say redefinition, so they change or they already base the SI base units to what we call the universal constants. So the units in the revised SI are already completely based on the 7 unchanging quantities or the universal constants. So mani ang mga 7 universal constants. When we say universal constants, so this is already constant ni siya at sa tibuok kuan yun, no, kinabuhi nato. Then at the same time, this is true to all kuan, to all group of people. Bisan pag sa tawag ana, i-experiment or i-discover ni again to different people. So same value ra gyapon ang makuha.
Okay, bisan kinsa nga scientist ang mag-study aning mga constants nato. So they will still have the same value. Okay? So that's why the metric system or the SI system becomes a unit for all times and for all people. So for all times kay dili naman siya mausab bisan after pila ka tuig kay gibasihan or gibase na sila sa universal constants. And for all people, kay it could be used already to any group of people. Okay? So example are this or mo ni sila no. This ako lang ikuan summarize in this table. So the kilogram, it is already defined using by Planck constant or mo ni iyahang numerical value. Diri siya gibasihan ang unit or ang value for the kilogram. Meter, so that is speed of light or this. Okay? The cesium frequency is for the second. Ako ning ikuan ha isa na siya question mark. Okay, this is V delta V sub CS. Ano siya? Then for the Kelvin, we have the Boltzmann constant with this numerical value. Mole is based on Avogadro constant or Avogadro number. Are you familiar with that? So that is in symbol, that is N sub A or naniyang numerical value. The ampere is also based now on elementary charge. Kasi elementary charge is naging na siya constant nga value, which is this one. If you are familiar ani sa mga physics ninyo nga class, candela is on monochromatic radiation. So this is K. Ako na lang isulat ang kaning na question mark no kadi makita sa kong PDF reader. So K sub CT or this value. Okay? So these are now what we call the defining constants or diri na nato or diri na gi-defined ang atong mga base units ani na mga values, mga constants. So that's why it becomes now a unit for all times and for all people. So mura na ang history gid ni SI. So karon kanina gid natong gigamit. Okay? Sa pagkakaron. So dili lang SI atong gi-use, di ba? We also have what we call the English system. Naman tayo ginatawag og English system. So sa example na kato silang feet, silang kung ano gallons, silang cups, so kato sila. Mga kuan man to sila mga English system. Okay? So that is now the short history of the SI unit. Sige, pangutana. So that we can now proceed to the unit conversion. May pinaka-importante. Mani foundation yun sa measurements. How are we going to convert units? Wala na'y pangutana. So sa yun ra, so ako nang ikuan na, i-quiz na dayon. I-quiz na rin ako next week. Diretso gid ba? Grabe gid kay ni si ma'am. Ba? Kuan, pwede naman ta maka-quiz dayon. Pag mahumanta sa kuan, sa unit conversion. So mag-quiz one ta ha after the unit conversion nato na lesson. But I think we can finish it next week Wednesday already. Kuan man, dili man pud ta mo ipa-memorize gid sa conversion table. So it will be given. Ang importante kabalo mo unsaon na paggamit ang table nato. Sige, let us start with unit conversion. Ang importante no unsaon na to pag-use ang atong conversion table. Wala man ay pulos ang atong conversion table. Di ta kabalo gamit ana. So yatag na ako dili ta mo ipa-memorize kay murag kuan, it will take really a lot of time. Okay. Sige, let us proceed to 1.2. Kinato raman kasayon si 1.1. History raman atong gi-discuss ato. So 1.2, we have now the unit conversion. Okay. So
what is the purpose of unit conversion? So unang-una no, or the very reason nganong kailangan ta mag-convert og units, so that we can work on with objects with different sizes. So it means no, sa ato ang kuan sa inyong pagka-engineer, so lahi-lahi man nga sizes inyong lahi-lahi nga objects with different sizes inyong ginatrabaho. So pwede ta nga ang isa ka unit kay not appropriate to this type of object. For example no, sa table imuhang i-measure by using unsa may mas gamay nga mga kuan units. Example, imuha siyang i-measure using a kilometer. So that is not appropriate, di ba? Ang table, imuha siyang gamitan og unit nga kilometer. Okay? Ang kuan pod, ang dalan pod, kung i-measure nimo ang dalan or ang kaluag sa imong balay, let's say imuha siyang i-measure into inches. So that is not a correct or that is not appropriate nga unit nga gamiton para sa iyaha. Okay? So that's the very reason para maka-work on ta with different objects nga different sizes. So that's why we need to convert large units to small units or vice versa. Ana siya no. Pwede pod small measurements or small units to large units para mas appropriate siya sa butang nga ato ang i-measure. Okay, that is the very reason niya. Now, ang atong i-convert is SI to SI. We will be converting this SI to SI, or it could also be SI to English system, or vice versa. Ana siya no. Pwede siya inana. Okay, pwede pod English system to an English system pod na unit. Okay, so we will be considering these three cases. Okay, but before that, we have this SI nga table. So mo ni akong ihatag nga kuan ninyo table for our SI nga conversion. Okay, kani unsa man ni siya pag-use, so klaro kayo sa tong kuan no table. We have this prefix and we have the following root units nato. Diba? Ang atong mga root units is meter, the gram, the liter, pwede po ta mag seconds, pwede po nato ni siya gamiton for seconds, candela. Okay? So mo ni atong mga possible root units for this. Diri nato na siya magamit. Okay, nagdepende na din na sa prefix nga naa sa ato ang unit no. Example, the kilometer. So the prefix niya is si kilo. Okay, that is the prefix niya, prefix. Then the root unit niya is si meter. The kuan microgram. The micro here is the prefix niya. So how are you going to convert these units? Pwede tango nga i-convert na to kilometer to its root unit yun nga si meter, or pwede pod vice versa, or pwede pod kilometer to micrometer. So ana siya. So how are you going to use this table? So we have these prefixes and their factor power. So muna itong gamiton ang factor powers nila. So ang paggamit ani nga table, so inani ko no, ang kada isa ka, example no, we have 1 decameter. Ang isa ka, kuan na siya no, pwede siya inani RE, pwede po siya ER. Actually, daan naman gud ni si RE. This is old way of kuan writing the meter. Daan na kay na siya murag old English na siya. So pwede ra ta inani decameter, METER. Okay. So how are we going to use this? So ang isa ko no ka decameter. So we are going to look at the deca.
So anaon na ninyo, no, you look at the deca. What is deca? What is the factor power of deca? So the factor power of deca is 10 to the power of 1, or 10 to the power of 1 is just simply 10. 10 ra gyud na siya. So kana iyahang factor power mo na ang iyang equivalent nga value to its root unit. Mo na bali ang equivalent value niya sa iyahang root unit, which is a meter. Okay, nasabtan ba na? So kung 1 decagram, so ang isa ka decagram, equivalent niya in grams is 10 to the power of 1 or 10 grams. Okay? That is, mo ni ang pasabot aning factor power niya. Mo na iyahang equivalent value to its kuan, to its root unit. Okay? Another, let's say 1 kilosecond. So ang isa ka kilosecond, so just look at the second. So that is, I mean the kilo. Just look at the kilo nga kuan, nga factor power. So that is 10 to the power of 3. So mo po na yung equivalent to second. Kay second man iyang root unit. So 1 kilosecond is 10 to the power of 3 seconds. 10 to the power of 3 is just simply 1,000. Parehas na sila. Okay? Pero kung mag-solve ta no, pwede ra kani ini atong gamiton kaning 10, kaning factor power gyud. Especially kung dagko na kayo, especially 10 to the power of 9. So kapoy kay magsulat ani oh. So pwede ra gyud inani inyong ibutang sa solution or inana inyong gamiton for the kuan ninyo for solving. Mo na inyong gamiton si 10 to the power of 9. Okay? Another example, pwede po ni sa kandela, no? So we have, let's say, kuan. Again na pwede siya sa kandela. So let's say 1 hectocandela. So if you write the equivalent of this to its root unit, which is ikandela. So just look at the hecto. Hecto is 10 to the power of 2 or 100. So mo na yung equivalent into candela. So 10 to the power of 2 candela. Okay? So just look at the factor power of this prefix niya. Mo na yung equivalent tayon sa iyahang sa tawag ana sa iyang root nga unit, which is si candela. Okay? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay, sabtan no. So inana lang nato pag gamit ni nga table. Okay. Now how are you going to convert? Actually natay shortcut ani pero dili sa kana akong ikuan ha i-discuss. Katusang proper way. But actually na may kuan many ways to kill a cat. So it means natay many ways to solve a problem. Pero dili sa tatong sayon, dili sa tatong katong proper gid na way, no. So the proper way of converting is by this one. Converting between equivalent units with different prefixes can be done by multiplying the given quantity by 1 in a special form. So ang unit kuno nga gusto nimo i-convert, i-multiply kuno na sa 1, pero kaning 1 dire it is in special form. What do you mean by 1 nga special form? Okay, example, the 1 nga special form dire is just simply ratio of 2 equivalent units. Ang pasabot ng 1 in a special form is simply the ratio of 2 equivalent units. So example ana si meter og si 1 meter og si 1 meter. They are equivalent units. Ba? So the ratio of them is 1 meter over 1 meter. So kana mo na imong ipang multiply inig mag-convert ka. The same thing with 1 kilograms and 1 kilograms. They are equivalent units kay equal gud sila. So the ratio is 1 kilograms over 1 kilograms. But how about those lahi-lahi og units?
Okay, so ato lang yung tanawon no kung equivalent units ba sila. Example, the 1 km and the 1,000 meter. Diba? These two are equivalent units. Sakto no kay if you look at this table, ba equivalent units man na sila. Okay, if you look at this table, ang isa ka km, ang isa kilometer is really equal to 1,000 meters. So equivalent gini sila duha. So the ratio of this, it's either 1,000 meters over 1 km. Kabalo naman ta sa ratio, di ba? It is just, inani ang porma sa ratio. Or bali, inani na, di ba? 1,000 meter is to 1 km. Manang pasabot ani. 1,000 meters over 1 km. Or pwede po ang ratio kay 1 km over 1,000 meter. Okay? Manang ratio ni km o ni meter. Okay. The same thing with 1 centigrams is equal to 0.01 grams. Since these two are equivalent values na sila or equivalent units. So the ratio is this one. 1 centigram over 0.01 grams or pwede po 0.01 grams over 1 centigrams. Sige, padayon pa ba ta? Padayon ta no? Sila hapit naman ta mahuman. Kay murag nagkusog na gyud ang ulan diri sa USTP. Sige lang, mahuman na ta ani karon. Sige, unsaon man na siya pag kuan gamit. So let us convert this first. First example. So 500 cm to meter. How are you going to convert 500 cm to meter? So again no, for this kaning ato ang kani siya shortcut to convert. But again, we are going to use first the proper way. So ang atong i-convert is si 500 cm to meter. Okay. So ano siya 500 cm. Okay. So next ninyong buhaton. So tan-awon ninyo unsay equivalent units in between cm and meter. Nabay ka ng equivalent or are cm and meters equivalent units ba na sila? So just balik ta diri no. Naba na sila equivalent values sila duha si cm o si meter. So balik ta dire. So we know that ang isa ka cm is equivalent to pila 10 to the power of negative 2 meters. Tara o centi. Just look at centi. So centimeter man eh. So centi is 10 to the power of negative 2. So mo po na yung equivalent sa meters. So 1 cm is equivalent or equal to 10 to the power of negative 2 meters. So kaning duha ka equivalent values mo natong gamiton dire. So 1 cm is equal to 10 to the power of negative 2 meters. Nasabtan ba? Gigamit ra to natong table. Since naman sila equivalent values si cm o si meters. So according sa table, ang isa ka cm that is equivalent to 10 to the power of negative 2 meters. So mo niya itong i-multiply. Ratio ani nila duha. Mo na itong i-multiply no, the ratio of these two equivalent units. Si 1 cm o si 10 to the power of negative 2 meters. But how are you going to write the ratio? Ba ang ratio is either 1 cm over 10 to the power of negative 2 meters or pwede po 10 to the power of negative 2 meters over 1 cm. Pwede either of these two ang atong gamito no na ratio. Pero kinsa man gyud ang ato ang gamiton ani? Is it 1 cm over 10 to the power of negative 2 meters or the first one? I mean the second one, 10 to the power of negative 2 meters over 1 cm. Nasabtan ba ni? Again ha, kani si 500 cm ato kuno na siyang i-multiply sa ratio sa equivalent values nga si 1 cm o si 10 to the power of negative 2 meters.
ratio nila. So ang ratio, it's either kani or kana. Mana ang two ways sa pag-write sa ratios niya. So unsa atong gamiton ani? Isa ra man dapat atong gamiton. So we are going to use the second one. Nganong second? Cancel lang yun. Okay. So that we can cancel or we can take away now the centimeter, which is muna ato ang gusto i-convert sa lain unit. Si cm man atong gusto mawala or tanggalon nga unit, so dapat siya ang nasa ubos diri sa tong ratio. So that pag multiply ana, inig multiply, ma-cancel out, mawala na si cm. Bakay kanin nasa numerator, kanin sa denominator. So inig multiply, these two units will be cancelled. So mabilin, 500 times 10 to the power of negative 2 meters. Kana na lang mabilin. Pwede na nang wala ang over 1. So pila na? So that is actually 5 meters. 5 meters ra na. Okay? Ana ra na siya, oh. Negative 2 man na. So ang 500 negative, so going to the left, then move ka og 2 places. Ana ra na siya, 1, 2. So you have now 5. Na siya no, pag multiply, mag-multiply ka og kuan, negative nga exponent. So ana siya. Pwede ra ninyo inanaon. So 500 naman ang decimal, di ba? 500 naman diri ang decimal point. Okay? So just move it 2 units to the left. To the left ha, kay kuan man siya. Negative. Basta multiplication is siya. 5 meters. Or pwede ra na ninyo i-multiply diretso sa calcu. So that is 5 meters ang mugawas. Okay? Sige, nasabtan ra na. Kas araman ka magkuan na nino, convert kay si cm o si meters naman na sila equivalent values nila. Okay, the same thing with this. Kani, what is mg? This is milligrams na ha. So 6.7 milligrams to grams. Okay, so we are going to look at first na ba equivalent values in between milligrams and grams. So we are going to look at this table. So we know ang milli, unsay milli gani, so 10 to the power of negative 3. So it means milli is kuan 10 to the power of negative 3. Okay? So it means no, ang isa ka milligram equivalent ana kay 10 to the power of negative 3 sa yang root unit. So that is grams. So equivalent ana is 10 to the power of negative 3 gram. Okay? So mo niya itong gamiton. Equivalent values nga si 1 milligram o si 10 to the power of negative 3 gram. So 6.7 mg times, kanida yon, ratio ani nila duha. So to cancel out the milligram, so ang milligram dapat ang nasa ubos. So si 1 mg ang nasa ubos, ang nasa taas si 10 to the power of negative 3 grams. Okay, para ma-cancel out na siya, inig-multiply. Mawala na si milligram. So ang mabilin, 6.7 times 10 to the power of negative 3 grams. Or that is, anagya po no, 6.7, 1, 2, 3. Okay. So that's why we have this. So 0.0067 gram. Gram ra na no, kay wala man gilapas og 1. Okay, that is now the answer. Nasabtan ra siya? Klaro? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. klaro. Another one. Kani? How about this one? CD, unsa gyud na si CD, that is candela. Candela na no, candela. Okay. So 11.42 CD convert to the ACD or decacandela.
So tanawon sa naton si equivalent values ni CD o ni DACD. Okay? Say kuan equivalent values gani nila duha. So to ang isa ka ang deca. Sige tanawon na to si deca. Deca is 10 to the power of 1 or just simply 10. Deca is just simply 10, no? So deca is 10 man at 10 to the power of 1 or 10. So it means ang isa ka deca candela wala ang iyang equivalent pod sa candela si 10. Nara siya, no? So ang isa ka deca candela that is equivalent to 10 candela. Candela man ang root unit niya, so mo na iyang equivalent to candela. So na din ta 11.42 CD times. Okay, ratio dan dayon ani nila duha. Ni 1 DACD o ni 10 CD. So how do you write the ratio? So kanipod ang pag-write sa ratio is si CD man natong gusto mawala nga unit. So dapat si 10 CD ang nasa ubos. Ang nasa taas si 1 DACD. So ana ka siya. Okay? So ang nasa ubos sa si 10 CD, ang nasa taas si 1 DACD. So pabaliktad siya ani, no? Kani kay si mg i-convert to grams. So ang mg gid ang nasa ubos. Kani kay sis from root unit to its kuan to deca candela. So para inig-multiply, ma-cancel out na to si CD. So mabilin, 11.42 times 1 over 10 DACD. Pila na siya. 11.42 times 1 over 10. Pila? Sige, kamo daw magkuan ba, mag-solve. That is 1 point, pila man? 1.142, ma'am. Okay. So 1.142 DACD. This is now the answer. So klaro. Klaro ba? Yes, ma'am. Okay. Sige, last lang. Okay, murag kusog na kayong ulan. Okay, last one. How about this one? So convert 2.15 ms to kiloseconds. Okay. ms and kiloseconds. ms is millisecond. So ana iyo ang inyong conversion, ms to ks. Okay. So ang buhaton ani, if you look at, this is millisecond to ks. So there is no exact gid nga kuan equivalent values sa ana nila duha. Wala tay ko ano equivalent values gid in between kilo to in between millisecond and kiloseconds. Ang buhaton pa ani basta ani ms muagi sa taog second aya siya muabot kang ks. Ana siya, no? The ms you have to convert it to s. Kay naman na sila equivalent values, di ba? Ang isa ka ms, pila ang milli gani? Milli. Milli is 10 to the power of negative 3. That is milli. And the kilo is 10 to the power of 3. Ano siya? So 1 ms is, ang milli man kay 10 to the power of negative 3. So ang equivalent ni isa ka ms is 10 to the power of negative 3 second. Kanipod si S o si KS, nagyapon na sila equivalent values. Ang isa ka kilosecond, that is equivalent to, kilo is 10 to the power of 3. So muna yung equivalent, 10 to the power of negative 3 second. It's because kilo is 10 to the power of negative 3. Muna yung factor power niya. Okay? So if you look at, only MS and S o KS and S ang naatay kuan gyud exact nga kuan
equivalent values. Okay? So si MS i-convert sa S, sa S dayon kung ma-convert na siya into S, ay daday nato i-convert to KS. So bali kaduha ta mag-multiply ani or kaduha ta mag-convert. Or pwede ra pod ninyo iisa. Dili na kailangan ikuan ha, i-separate ninyo pag-convert nga maghimo mo og duwa gid ka conversion. Pwede ra na ninyo iisa. So first, si 2.15 ms i-convert to S. So you multiply the ratio, you multiply it by the ratio of ms and S para ma-convert. So ang ratio is para mawala si ms, so ang nasa ubos si 1 ms, ang nasa taas si 10 to the power of negative 3s. Dapat na siya sa taas. Next, before nato ni i-multiply, pwede nato isumpay dayon si S to KS. Pwede ra na isumpay na nato diretso from second to kilosecond. Sumpay na nato. So ato ning multiply na pod again. So ang ato na pong i-multiply is the ratio of KS and S. Kada na pod. So ang goal na pod after aning isa is si S na pod ang matanggal, ang KS na pod ang mabilin. So it means, how are you going to write the ratio of it? Para ang S is matanggal, si KS na pod ang mabilin. So ang nasa ubos si, kinsa man? Si 10 to the power of 3. Okay, 10 to the power of 3 second. Kana na atong ibutang sa ubos. Okay, ana na pod ta ha. Then 1 KS sa taas. So pwede gyud mo dili na mo mag-separate og separate o convert. So pwede ra ninyo iisa. So inig-multiply ani tanan, so si MS matanggal, si S pod matanggal. Na siya sa numerator kanina sa denominator. So ang mabilin 2.15 times kani 10 to the power of negative 3 times ang kanidang isa 1 over 10 to the power of 3 KS. Amo na ang mabilin. Okay? So pila na tanan-tanan. So kung ato nang i-multiply, sige, multiply ninyo, di ta mahuman ani kung di mo answer. 2.15 times 10 to the power of negative 6. Okay, mga abtik kayo pag ting pauli na no or ting human na day I mean. Okay. Pwede siya kuan ha, scientific. Pwede po siya kanang decimal. So in kuan, in scientific, pila to? So 2.15 times 10 to the power of negative 6. Okay. Scientific notation na niya. Pero kung ibungkag na nimo, that is 0.000000215. Kakuan naman ta scientific notation ba? Yun sana siya. So this is KS. KS ni siya. Okay? Sige. Anyway, mugawas man ni sa calcu. So any of these two ang inyong answer, it will be correct. Dawaton ra gyapon ako na. Okay, pangutana. Pangutana everyone. Naaba? Di ta mahuman walay mo tingog. Nay pangutana wala. None so far, ma'am. Not so Wala na, far. ma'am. So very good. Sige, let us end here lang. Then we will continue this on Wednesday next week. Okay. So I think kuan man no. Mahuman man ta sa unit conversion. Sige, kuan na lang. Hangyo na lang. Sa kuan na lang ta. Wednesday. Abi, wala namang gid kay time ba? Thursday na lang lagi. Ihatag man ako ang kuan table. So Thursday, next week,
Thursday next week lang, no? Mag-quiz 1 ta. Just chapter 1.1 and 1.2. Mubo raman si 1.1. 1.2 dayan kay unit conversion. Given na ang mga tables. Igo na lang mo pag solve. Ana lang, no? Pero sa Wednesday next week, we will continue with unit conversion. Humano na to na siya sa Wednesday. Okay? Sige. Excuse me, ma'am. Yes. I-post ni mo ang kining PDF sa kuan, ma'am. Gcash. Yes. Oo, akong ihatag dito sa G-class. Okay? Sige, let me check the attendance for my balaan na kung kinsa ang wala today. O kinsa ang basin kuan lang, no? Wa siya na-appeal sa GC. Okay na, si Aparece. Present, ma'am. Aranyes. Aranyes. Baculio. Present, ma'am. Okay, si Bagyo. Present, ma'am. Bangot. Present, ma'am. Bonachita. Bonachita. Wala na nun ni siya. Okay. Chato. Present, ma'am. Kumilang. Present, ma'am. Hakutin. Present, ma'am. Kii. Okay. Saan siya pag-read? Present, ma'am. Kan, ma'am. Key. Okay. Sakto na. Kii. Lianilio. Lianilio. Erica. Lemo. Present, ma'am. Layson. Present, ma'am. Lausas. Present, ma'am. Navarro. Present, ma'am. Okay. Olape. Orosa. Present, ma'am. Pagtilian. Ay, pagtiilan di ay pagtiilan. Present, ma'am. Okay, present. Pedrosa. Hirol. Present, ma'am. Sabit. Present, ma'am. Sagario. Present, ma'am. Sikosana. Talidong. Present, ma'am. Valcorza. Present, ma'am. Velono. Present, ma'am. Okay. Sige, kinsay wala ka pa sa attendance. Okay na?